बिलोनियानि ईश्वरचंद्र विद्यासागर रोंनो कतरनी रोंस्रोंनाय रब तिनि कक बरकनो हास्ते हापांनि हाबानंनि ककनि गसि नाजाकमानो हहम ददंखे पालायलायखा हायना हाय जत लामसक सांस्कृति नायथंनाय खापानि ताखुक्ति बहुत सरो तामने के तिनि जो तनरो साइमान जे तिनि हास्ते गनंग गइनो सिनि आमाने कक बा सिनि कक ब्रक साल पाले जाय तंमाने आबाहाय केबो तिनि साउथ दिसनि तमाहनाय बिलोनिया आमसायनि जे रोंस्रोंनाय र ईश्वरचंद्र विद्यासागर कलेजनि स्टुडेन्ट रकबो सिनि जे आमाने कक आसाय माने सानना पालायलाय तंजागो नर नय मानखाना मांखुलि बसक नायथथखे सिनि कानुम सुमुं रंना लागै अखालाय जा गरेलियो नर नुय माननाय जों जत मांखुलि साय फुंनै होना अखाजा नर नायथनै संजते बिसिंते तबो साबाय किसा कक सायना सिनि बसकांगा बजे तिनि जे सिनि जे आमानि बा कक ब्रक सालो बबो फाइमानदा संकिसा कक सानना पहिला लामसक सानना संजते हावरानि बिसिंते लामसगत तिनि मिडिया नि सामंतनाय खौरांनो जों तिनि कक ब्रक साल पालायलाय दंगो जों जतन सिजागो त्रिपुरा राज्यगो तिनि राजा रक 2000 बছর रुमै राजत्व खालामनानै कक ब्रक बायनो राजत्व खाय दंगो अबनि परे विशेष করে त्रिपुरा राज्य যখন ভারতবর্ষে মাইগ্রেট অংকাইখা অবনি পরে কক ব্রক গুরুত্ব মালিয়া কক আইনসবাইনো সরকারি সমস্ত সামুঙ্গ চাঙै दंगो অবনি বাগে কক ব্রকনো রাহা সরকারি ভাষা স্বীকৃতি রননি বাগে আন্দোলন নংলাইছা তারপরে সরকারিভাবে 1969 সাল 19 জানুয়ারি 1979 সাল 19 জানুয়ারি তারিখে কক ব্রক ভাষানো সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি রাখা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিনে বাংলা ভাষা তো ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ তো হনো কক ব্রক ভাষানো সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিনে স্বীকৃতি রমানি পরে जों প্রত্যেক বছর বিভিন্ন জায়গা কক ব্রক ডে পালন খালাयो दाखलाय एरो बिलोनिया कलेजनि उद्योगे ताबो रेलि खालाय दङ ताबो सिनि मानि भाषा अब सरकारी स्वीकृति मामानि बागै जों जता हामजाक लायो दङ इनका ताबो सुमुंजागो रासामुं मासामुं कक ब्रक गान रक जेबाबे आखलाय दङ ताबोनि सारे रक सिनि कक ब्रक भाषा डेभलप खालायनि बागै जेबाबे सामुंथाय दङ नर मिडिया रक जेबाबे सामुंथाय दङ सिनि कक ब्रक भाषा इ पृथ्वीय इ हागो आरो डेभलप नाय हिखने जों खाखायो तिनि बाय बसक बिसि कायतका जे आमाने जे कक ब्रक साल पालाय माने अब तो 45 বছর কাই दङ 45তম कक ब्रक साल तिनि पालि जाय दङ अब सुरो रोंस्रोंनाय सिमिदि ना कामे कामे आमकर गोपाले जाय दं अब कामी रगो पालियो रोंस्रोंनाय कलेज रगो स्कुल रगो पालो दङ कामी पालो दङ सालायो तिनि सामु सालायो तिनि काम खालायो ओके सालायो अब हेकेनो पालायले ओ जे तिनि जे तमहनाय कक ब्रक साल अब सिनि तिब्र सरनि बागै बसक सरनि नाम অবকর নাম কুমানিনো जों सिजागा वैसा একটা সময় আছে कक ब्रक অফিস রক থাঙ্গে कक ब्रक সাকা গুরুত্ব রজাগিয়া ইনকা कक ब्रक রবাই जों অ্যাপ্লিকেশন গো সিকে রিসিভ খাইজাগিয়া কিন্তু তাবো সরকারি স্বীকৃতি রমানি বাগৈ তাবো যত জাগনা कक ब्रक বাইসং कक সামাগো जों ক ওইসা মাইয়া ফনা कक ब्रक बाय तिनि कक सागा इनका एक्सेप्ट मा खायो ताबो कलेज रग स्कुल रग বাইসং कक सामागो जों क ओइसा माइया फना कक ब्रक बाय तिनि कक सागा इनका एक्सेप्ट मा खायो ताबो कलेज रग स्कुल रग कक ब्रकनि टिचार जाखा कक ब्रक सिकिनानि बागै अबनि बागै जों बेलाय हामजावै दङ ताबो बसे सिनि तिब्र सर तिब्र अंततय बिनि बर साइडना तिनि जे कक आमाने कक पालाय माने बिथिं जे तामे कक कासाने नुदो जे सिनि बर अंततय बिनि कक साइडना रंग एक्चुअली बुइनि कक सामनि जोंगना हामियालाय हिया बुइनि कक बो सादे किन्तु सिनि मानि ककनो बो जों सानि नांनाय जों मानि ककनो हामजागै मानि ककनो आरो सांगति तिलांनानि बागै जों सामखानि नांनाय बुइनि कक बो जों सिकिनाय जों बुइनो हामिया हिया बुइनि कक बो सिकिदि सिनि मानि ककनो बो जों बुइनो नांनाय
जों मानि कक बायसो सिनि बाखानि ककनो जों खुलागै सामागै अपनि बागै तिनि त्रिपुरा रायजोगा तिनि कक बरक साल जों जत हामजाक लायै पालाय लायै दं बेले बेलेखे हामबाय नर खानाय माखा ताखने बुखु खानाय माखा खापाने ताखते बुखु सं साने बुखुते जों खानाय माखा जे अब सुरु त्रिपुरा साने जे आंबा हुकुमु बा लाइबो मा सयजाक जे आसिने जे आमाने कक जे आसामानि साल खापाने ताखते बुखु सं जों ताबो जे तामहानाय सिनि जे कक बरक दिबसनि जे बेगल जे सिनि बिलनिया जे ईश्वरचंद्र विद्यासागर कलेजनि बाय कलेजनि प्रिन्सिपालबो जों कक खालामनाय प्रथमे নমস্কার স্যার মানে কেরম লাগতেছে আমরা সকল ভাষার প্রতি সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বছরও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজ ককবরক ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে ককবরক দিবস পালনের জন্য উদ্যোগ নিয়েছি এবং তারই অঙ্গ হিসাবে প্রথমে আমাদের এই প্রভাতফেরি হচ্ছে, পরবর্তী সময় হল সভা হবে। এই হল সভা এবং প্রভাতফেরির উদ্দেশ্য হলো ককবরক ভাষাও একটা ভাষা, যেই ভাষার মধ্যে দিয়ে জনজাতির মানুষরা তাদের মনের ভাব বিনিময় করে। আজকের দিনে এই ভাষাটি শুধু ককবরক ভাষাভাষীর মধ্যে নয়, বাঙালিদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে এবং সরকার উদ্যোগ নিয়েছেন প্রত্যেকটি কলেজে ককবরক ভাষাকে ইংলিশ ভাষা চালু করার জন্য। অন্যান্য বছরও আমাদের কলেজে এই অনুষ্ঠানটি হতো, তারই অঙ্গ হিসাবে আমরা এই বছর অনুষ্ঠানটি করছি। আমাদের উদ্দেশ্য হলো এই ভাষাকে আরও বেশি করে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া, ভাষার প্রতি সম্মান দেওয়া, কারণ ভাষাই পারে একমাত্র মানুষের মনের বিকাশ করতে এবং তাদের মনের ভাবকে একে অন্যদের বিনিময় করে সভ্যাচিত গড়ে তুলতে। ধন্যবাদ স্যার। এই যে আজকে যে ককবরক দিবসটা আপনার কাছে মানে কিভাবে মানে ফিল করতেছে, মানে কেরম লাগতেছে? সত্যি এটা একটা আনন্দের বিষয়, কারণ আমরা যেমন 21শে ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস পালন করি, ঠিক তেমনি একই পালন হচ্ছে আজকে এই ককবরক দিনটা। আমরা কলেজের সকল ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা মিলে এই দিনটাকে অত্যন্ত আনন্দভাবে পালন করছি গড়ে তুলতে। ধন্যবাদ স্যার। এই যে আজকে যে ককবরক দিবসটা আপনার কাছে মানে কিভাবে মানে ফিল করতেছে, মানে কেরম লাগতেছে? সত্যি এটা একটা আনন্দের বিষয়, কারণ আমরা যেমন 21শে ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস পালন করি, ঠিক তেমনি একই পালন হচ্ছে আজকে এই ককবরক দিনটা। আমরা কলেজের সকল ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা মিলে এই দিনটাকে অত্যন্ত আনন্দভাবে পালন করছি, আমাদের কাছে খুব আনন্দের এবং গর্বের। এই যে আজকে যে ককবরক দিবসটা আপনি কলেজে কত বছর ধরে পালিত করা হয়েছে? মূলত এটা 1979 সালে রাজ্য সরকার এটাকে সরকারি ভাষায় স্বীকৃতি গ্রহণ করে। তার পরবর্তী কাল থেকে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সামাজিক সংস্থাগুলো এই ভাষাটিকে সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে, পাশাপাশি ককবরক দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। এটা কি শুধু বিলোনিয়া কলেজের মধ্যে না অন্যান্য ত্রিপুরা রাজ্য না, সারা ত্রিপুরার প্রত্যেকটি কলেজে আজকে এই দিনটি পালন করা হচ্ছে। স্যার আপনার নাম? ডক্টর বনরঞ্জন দাস, আপনি সেই স্কুলে অধ্যক্ষ। খাবারে তাহতে বুঝাং খালাইমাখানা যে বিলোনিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যে প্রিন্সিপাল খক্তিব ব্রক খরকতা বৈদিক ফাং বেলেগে সাজা সিনি ত্রিপুরা সরকারनि যে তমাহানাই সুইমানি যে লাইবमा যে কানखाय सुबुंफोरा तेबो साखा जे आबाय तेबो खालायमाखौ तेबो बोसां आगै माथा होनाय बोसै तिरने ओ आमानि जे तमाहानाय